Oprala sam 2,5 kg paprike i prvo što radim, čistim od peteljke i semena. Evo ovako. I tako ću očistiti svu papriku. Očistila sam papriku i zatim ću iseckati na listiće 2 glavice belog luka. Nakon belog luka iseckat ću i 1 vezu svežeg peršuna. Sjedinit ću sve sastojke, u činjenicu dodajem 10 g bibera u zrnu. Dodajem 50 g soli, 100 g šećera, peršun, beli luk, 200 ml 9% sirćeta i sve ću to promešati. Mešajte dok se ne istopi so i šećer. Šećer i so se istopio i ovdje sam pripremila 500 g šargarepe isečene na kolutiće. Paprike krećemo da punimo sa smesom. Uzimamo 1 supenu kašiku, sipamo u papriku i papriku ređamo ovako dublju 1 posudu. I tako ćemo odraditi sve paprike. Posut ću šargarepu preko paprika. Nastavimo da punimo papriku sa smesom. Stavljamo odozgo, ređamo i tako ćemo odraditi dok ne završimo sve sa paprikom i sa šargarepom. I evo, poređala sam red paprike i red šargarepe i ostatak smese preliću preko paprika i šargarepe. Sada na paprike stavite tanjir. Odozgo pritisnite sa balonom vode i ostavite da ovako odstoji preko noći. I evo, paprike su ostojale preko noći. Sada ću skloniti ovaj balon sa vodom i skloniti tanjir. I evo, pogledajte kako izgledaju paprike. Kako su se fino ispeglale. Zato se i zovu peglane paprike. Vidite koliko su tečnosti pustile. I sad ćemo ih ređati u tegle. Uzimamo papriku i ređamo u teglu. Ovako je posložite i pritisnete dole na dno. I tako svaku papriku i pritiskate između. Poređate malo šargarepe, pa opet papriku. I tako dok ne napunimo teglu. I ovako napunite sve tegle. Tečnost koju je pustila paprika sipat ću u tegle. U svaku pomalo. Ako negde zafali tečnosti, sipajte vode. Evo ovako da prekrije papriku.
Prebrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!